जय जगन्नाथ दर्शक बंधु प्रमोद गुरुदेव आज गुप्त कथा खोलीदेले आसतु शुणा कंठर मालिका वचन। भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबानी। जय जगन्नाथ। आलोचना आम कर शुणी थे आमर कथा नुहे महापुरुष मैंने लिखिते आम निमित्त मात्र। महापुरुष मैंने मालिकार लिखिते श्रीमंदिर चारि दुआर खोला करी मुही आम कहीलु मालिकार अनेक दिन तले आपण मैंने शुणी रत्न भंडार चाबी केतेबेले मिल रत्न भंडार खोला केतेबेले हे एक आलोचना आम करनु आपण शुणी रत्न केतेबेले गणति हेब केतेबेले तार आकलन करा जीवो रत्न भंडार केते धन संपत्ति रही केते कौन रही तार आकलन केतेबेले करा जीवो ना जेतेबेले चारि दुआर श्रीमंदिर खोला हेब ये कथा मालिकार आप शुणी आगुरी आम कही ये विषय महापुरुष शिवकल्प नवखंड निर्खंड कहले चारि दिग जाक अंधार होइब उत्तर भइब हिमा बौड़ालो उत्तर बहिब हिमा चारि दिन मध्ये पृथ्वी नाश दिब अग्नि कुंड न मानिब। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। पुणी कहले 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़ब माटी न दिशिब कहीं बौड़ालो माटी न दिशिब कहीं चतुर्दश दिन द्वार न खोलिब हेतु रखबार पोई। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़ब पृथ्वी नदी शिव कहीं हे सधी जाने सूर्यर ताप बढ़ पुणी सूर्य ताप जदि किसी कमी जाए चारिआडे बरफमय संसार हेबनी। महापुरुष लिखि ना सूर्य किरण टाण हम समय रे सूर्य किरण नरम हम कम हम आ कम हेले 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़ पृथ्वी नदी शिव कहीं 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़े पृथ्वी कौन देखा ना आउ चतुर्दश दिन द्वार न खोलिब हेतु रखबार पई। चतुर्दश कहले कौन 14 चतुर्दश दिन द्वार खोलिब ना बरफ बोले द्वार केमिति खोलिबे। पुणी कौन कहले हर उद्यान रे माया प्रकाशीन मेल छको ग्रासो थिब बौड़ालो मेल छको ग्रासो थिब नील चक्रवाना झड़ब निश्चय भक्तंको भय देव। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हर उद्यान रे माया प्रकाशीन मेल छको ग्रासो थिब मेल छको ग्रासो थिब माया प्रकाश सबुआड़े विभिन्न बाटर रास्तार जाऊँ सका उठी जानवाहन यातायात करने समय हे ज्ञानी गुणी मंडली आज देखु खबर कागज जदि पृष्ठा उलटेबा टीवी परदा को जदि देखा समाचार देखा ताले प्रतिदिन केउटी ना केउटी अनेक संख्यार लोक माने जानवाहन दुर्घटना आकार मरिबा ये आज आ बाकी ना ये घटना घटवा बाकी अच्छे जानवाहन दुर्घटना आज बहुत लोक मरुंच संसार नहीं म्लेच्छ माने रोग वैराग मेडिकल बहुत खोलला होमियोपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी केते कौन विभिन्न उपाय ये सुधियानी विभिन्न उपाय सब आम करुचे रोगर निदान पे ये सब व्यवस्था रही विभिन्न व्यवस्था सब अच्छे एलोपैथिक होमियोपैथिक आयुर्वेदिक नेचुरोपैथिक इलेक्ट्रोपैथी केते कौन व्यवस्था रोगर निदान पाई रोग हेले तार निदान आरोग्य कि महापुरुष मालिका लिखी निकले बाबू रे ये भाव में मिले मरवे कि गदम औषधि करबनी कार्य माड़ी आसबटी रोग बौड़ालो माड़ी आसबटी रोग से काले जानिब अल्प दिन रे पृथ्वी के प्रलय जुग। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये डाक्तरखाना खोलतु जिते विभिन्न प्रकार मेडिसिन बाहर करतु किंतु कौन हम महापुरुष मालिकार पर लिखिंट गदम औषधि करबनी कार्य माड़ी आसबटी रोग
ସେକାଳେ ଜାଣିବ ଅଳପ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଯୋଗ ମେଡିସିନ କାମ କରିବନି ଏଭଳି ସବୁ ନୂଆ 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 ରୋଗ ସବୁ ଆସିବ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଆଜି ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଯେ ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ ମଇଦବଣା ହୋଇବେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଡାକ୍ତରମାନେ ସେ ବ୍ୟାଧି କିବା ସେ ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ପରେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି କି ରୋଗ ହେଇଛି ଜ୍ୱର ହେଲା ଯେ 3-4 ମାସ ବଢ଼ି 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 ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଏ ଡାକ୍ତର ସେ ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଖାଇ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ସଂସାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଯେ ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ ବୈଦ ବଣା ହୋଇବେ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବଣା ହେଇଯିବେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଜଗତରେ ଏଭଳି ସବୁ ଘଟିବ ଘଟୁଛି ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରୁନି ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମିଳେଛ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ମରିବେ କହୁଛନ୍ତି ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ମାୟା ପ୍ରକାଶିଣ ମେଳଛକୁ ଗ୍ରାସୁଥିବ ଆଉ ନୀଳଚକ୍ରବାନା ଝଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେ ହୃତବିଣ୍ଡ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା 2-4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆରାଧ୍ୟ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନି ବଲଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ସେ ଜଗତର ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳକନ୍ଦରର ଶିଖରରେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଫର ଫର ବେଇ ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ପତିତ ପାବନ ବାନା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯାହାର ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁନରା ସେବକ ବା ଗରୁଡ଼ ସେବକ ସୁଧୀୟନୀ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ସେଇ ନୀଳଚକ୍ରର ବାନା ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ମାୟା ପ୍ରକାଶିଣ ମେଳଛକୁ ଗ୍ରାସୁଥିବ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଝଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ ବାରମ୍ବାର ଏହି ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପତାକା ଉଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିବ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପତାକା ଖସିକି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିବ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଜି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ପତାକା ଖସିକି ପଡ଼ିଲାଣି ପଡ଼ିନି କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଖସିକି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଏ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏଇ କଥାକୁ ପୁରା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଏଇଆ ହବ ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶେଷ ଥର ନୀଳଚକ୍ର ଖସିକି କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ ଗାଦି ପ୍ରକାଶିବ ବଉଳଲୋ ଶୂନ୍ୟ ଗାଦି ପ୍ରକାଶିବ ପିପିଲି ମୂଳରେ ରୌପ୍ୟ ସିଂହାସନ କହିଲେ କେ ପ୍ରତି ଜୀବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की जय बोले पिपिली ग्रामरे पड़िब से जाई शून्य गादी प्रकाशिब शेष थर पाई नीलचक्र पताका खसिकी पड़िब कोउटी पिपिली ग्रामरे आपण केते किलोमीटर है पिपिली कोउटी पुरी कोउटी सुधेयाने अंततः तो पिपिली पाखर पुरी 35 ରୁ 40 किलोमीटर दूर हम ना नहीं 35 ରୁ 40 किलोमीटर दूर हम पुरी श्रीक्षेत्र अच्युतानंद महापुरुष लिखिले शिवकल्प नवखंड निर्घंटारे शेष थर पर ये पताकाटी नीलचक्र बाना खसिकी पड़ो कौट ना पिपिली ग्राम आसिकी पड़ो 40 किलोमीटर दूर आगुरी पिपिली ग्राम पड़नी आगू पड़ो लेखिकी रखते ये कथा हम कि एत बाट केमी आसो आसे आगुरी से उड़ी जाए समुद्र कूल पड़ जाऊँगी खसिकी पड़ुची
ये 40 किलोमीटर दूर को उड़ी आसब पताका केमिति महापुरुष लिखिछन् मालिका कहले दक्षिण दिगे ठावन पाइण दक्षिण दिगे ठावन पाइण 1300 ग्राम जीव बुड़िण 1300 ग्राम जीव बुड़िण एते जोरे आउ थरे पवन हब एते जोरे आउ थरे पवन आसीब समीर संयोग हब समीर कहले पवन आसीब सेही पवन नीलचक्र बाना को उडेकरी आणिकी पिपिली ग्राम रे पकेब लिखिछन् महापुरुष आमे कहूनु तेणु से कथा कहले पिपिली ग्राम रे पड़ब से जाई शून्य गादी प्रकाशिब जोटी पड़ब से शून्य गादी कहीं ना से प्रभु शून्य पुरुष शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति सज्योति भगवानाय से शून्य पुरुष से प्राकट्य हे जोटी से पताका पड़ब पिपिली ग्राम रे आओ पिपिली मूल रौप्य सिंहासन कहले के प्रत्यय जीव प्रत्यय कहले विश्वास किए विश्वास करिब जे पिपिली सेठारे रूपार सिंहासन से अच्छी रौप्य सिंहासन महापुरुष लिखिछन् तेणु से महापुरुष कहते बाबू रे मीन नाश हेबे मिथुन मास रे मही हेब भाराग्रस्त बहुल मही हेब भाराग्रस्त विंश बेनी नव समीर संयोगे वासुकी जे अस्त व्यस्त जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मीन नाश हेबे मिथुन मासरे मेष वृष मिथुन वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये आषाढ़ मासरे मीन नाश हेबे मिथुन मासरे मही एव भराग्रस्त मही भार हब बेसी ओजनिया हब मनीषकृत पापर फल आमती हेले विंश बेनी नव समीर संयोगे वासुकी जे अस्त व्यस्त मही भारा हेले वासुकी जे मथारे टेकिकी रखी पृथ्वी धारण कर वासुकी सी अस्तव्यस्त हेनी अस्तव्यस्त वासुकी जिते हम से कौन हम महापुरुष लिखिले बार बार करी मुंड हलाइब सही न पारिब भारा दौड़ल सही न पारिब भारा स्थाने स्थाने जल उद्वात होइब प्राणी होई जीवे सारा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बार बार करी मुंड हलाइब अर्थात बार बार कहले कौन बारंबार बारंबार वासुकी मुंड हलैले बारंबार भूमिकंप हब कोटी पाकिस्तान भूमिकंप हेलानी तो कोटी काश्मीर हेलानी कोटी भारतर दिल्ली अंचल दोहलै देलानी कोटी अमेरिका रे हेलानी कोटी जापान ने हेलानी कोटी नेपाल रे हेलानी चारिआडे बार बार बारंबार करी मुंड हलाइब सही न पारिब भारा आओ स्थाने स्थाने जल प्रलय उत्पात होइब प्राणी होई जीवे सारा बारंबार भूमिकंप विभिन्न जगार हेले कौन हम प्राणी सब सारा हेबे महापुरुष से कथा लिखिले मालिका रे निज प्राण घेनी सर्वे पलाइबे चिन्हा अचिन्हा नवारी बहुल चिन्हा अचिन्हा नवारी माता पिता सुत सुता न लोड़ीबे पलाइबे स्थान छाड़ी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधेयनी ये समय रे अच्युतानंद महापुरुष मालिका कहते निज प्राण घेनी सर्वे पलाइबे निज प्राण नहीं कि समस्ते पलाइबे निज प्राण घेनी सर्वे पलाइबे चिन्हा अचिन्हा नवारी चिन्हवा लोक अचिन्हा लोक नेबिनी मो चिन्हवा लोक नेबी चिन्हा अचिन्हा किसी बारी हेब ना आउ माता पिता सुत सुता न लोड़ीबे कौन आड़ अर्थ माता पिता कहले बापा माँ सुता सुत कहले पुओ सुता कहले झील सुत कहले पुओ तेणु बापा माँ पुओ झील को मध्य छाड़ी अन्यत्र चली जिवे तांको नबा पाई मध्य आंक प्राणर हे सुधियाने ज्ञानी गुणी मंडली चली जिला भाया लगे
ଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ଯିବାରୁ ନା ଏ ଆସ ମ ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁ ଦିବସରେ ଏ ଆସ ସେ ଛୁଆ ତାନ୍ତୁ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ କଥା ନିଜେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଘେନି ସର୍ବେ ପଳାଇବେ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ନ ବାରି ମାତା ପିତା ସୁତ ସୁତା ନ ଲଢ଼ିବେ ପଳାଇବେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଣବ ଗାୟତ୍ରୀର ବୀଜ ଶୂନ୍ୟ ରଖ ଦକ୍ଷିଣରେ ବଉଳଲୋ ଶୂନ୍ୟ ରଥ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅର୍ଧ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ତା ପାଖେ ରକ୍ଷିଣ କଳି ପୋଷ ସୁମନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚୁଆତି ସ୍ଥାପି 50 ଦିନକୁ ଛନ୍ଦ ଖର ଛପନରେ ବଉଳଲୋ ଛନ୍ଦକର ଛପନରେ ଏହିଠାରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ଶନି ଥିବେ ପଶ୍ଚିମରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଝେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମନରେ କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଣବ ଗାୟତ୍ରୀର ବୀଜ ଶୂନ୍ୟ ରଖ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅର୍ଧ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ତା ପାଖେ ରକ୍ଷିଣ କଳି ପୋଷ ସୁମନରେ ହୁସିଆର ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆତି ସ୍ଥାପି 50 ଦିନକୁ ଛନ୍ଦ କର ଛପନରେ ଛନ୍ଦ କର ଏ ଅଙ୍କକୁ ଏହିଠାରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ଶନି ଥିବେ ପଶ୍ଚିମରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ଅଙ୍କକୁ ହିସାବ କଲେ ଯେଉଁ ମସିହା ସମୟ ହେବ ଯେଉଁ ବେଳ କାଳ ହେବ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ରେବତୀ ମିନରେ ମୂଳା ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ ମଧୁମାସ ଦଶମୀରେ ବଉଳଲୋ ମଧୁମାସ ଦଶମୀରେ ତ୍ରିକାଳ ଋତୁରେ 4 ସୁତ ଥିଲେ 4 ମେଘ ଏକା ବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ରେବତୀ ମିନରେ ମୂଳା ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ ମଧୁମାସ ଦଶମୀରେ ରେବତୀ ମିନ ଯୋଗ ହେଇଥିବ ମୂଳା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିବ ମଧୁମାସ ହେଇଥିବ କହିଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଦଶମୀ ପଡ଼ିଥିବ ଚୈତ୍ର ମାସର ଦଶମୀ ହେଇଥିବ ତ୍ରିକାଳ ଋତୁରେ 4 ସୁତ ଥିଲେ 4 ମେଘ ଏକାବେଳେ ଏକାଠି ହେବ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗିରି ଝଳେ ବୁଡ଼ି ଯିବ ଚଉଦ୍ୱାର ନାଶ ଯିବ ବଉଳଲୋ ଚଉଦ୍ୱାର ନାଶ ଯିବ 96 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣି ମହାକନ୍ଦଳ ଲାଗିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗିରି ଜଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ଇଏ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ ଚଉଦ୍ୱାର ନାଶ ଯିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚଉଦ୍ୱାର ବିରାଟ କଟକ ବିରାଟ ରାଜା କିଚକ ବାହୁବଳେ ବିରାଟ ରାଜା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ ତେଣୁ ସେଇ ଚଉଦ୍ୱାର ଲୋକମାନେ ଚଉଦ୍ୱାର ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ଥିଲା ଓଟିଏମ୍ ଚାଲିଗଲା କେମିତି ଦୁର୍ଦିନରେ ଆମେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଓଟିଏମ୍ ସୂତାକଳ ଥିଲା ସେ ଚାଲିଗଲା ପେପର ମିଲ୍ ଥିଲା ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ଆହୁରି ବୋଝ ଉପରେ ନଲତା ବିଡ଼ା ରଖିଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳି ଆମେ ଚଉଦ୍ୱାରବାସୀକି ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ ଚଉଦ୍ୱାରବାସୀ ଭାବିବେନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଓଟିଏମ୍ ଥିଲା ସୂତାକଳ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନରେ ଆମେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁ ସେ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ତାପରେ ସୂତାକଳ ପେପର ମିଲ୍ ଚାଲିଗଲା ଏ ପେପର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଲତା ବିଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଲେ ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏନି କି ଦେଖେଇ ହୁଏନି ପୁଣି ଏଠି ARC ଅଛି ଯେ ସମୟ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆହୁରି କ'ଣ କଥା ପୁଣି ତମେ କହୁଛ ତ ଉଦ୍ୱାର ନାଶ ଯିବ ନାଶ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବା